Pebbles Telugu. आज हम सीखेंगे 3 ताली गरबा. लेग मूवमेंट्स 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Hand movements 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. अब हम इसे साथ में करेंगे. 5 6 7 गो. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. अब हम इसे म्यूजिक पर करेंगे. अगला वेरिएशन लेग मूवमेंट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Hand movements 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. अब हम इसे साथ में करेंगे. 5 6 7 गो. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. अब हम इसे म्यूजिक पर करेंगे. अगला वेरिएशन लेग मूवमेंट्स 1 राइट टर्न 2 लेफ्ट टर्न 1 राइट टर्न 2 लेफ्ट टर्न 1 राइट टर्न 2 लेफ्ट टर्न. हैंड मूवमेंट्स 1 2 3 right turn 4 5 6 left turn 1 2 3 right turn 4 5 6 left turn. अब हम इसे साथ में करेंगे. 5 6 7 go. 1 2 3 right turn 4 5 6 left turn 1 2 3 right turn 4 5 6 left turn 1 2 3 right turn 4 5 6 left turn. अब हम इसे म्यूजिक पर करेंगे. अब हम ये सारे वेरिएशन साथ में करेंगे. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 turn 1 2 3 turn 1 2 3 turn 1 2 3 turn. अब हम इसे दोनों मिलकर करेंगे. 5 6 7 go. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
turn. 1, 2, 3, turn. 1, 2, 3, turn. अब हम ये सारे वेरिएशंस म्यूजिक पर करेंगे. Pebbles Telugu.